यारी संस्कार लगाईन बापेर नाम लिहिते काय बाप काय ती पण चुकतो कोणी काय येण कळो काय वा बाप कोणच आवरी दमडी रे यारी रे लागे रे बाप ए दमडी रे यारी रे 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 बापेर बात खो कोणी हा खो कोणी केला कोणी कुण केला गो आ बाप છે ની તો કત્તી યાડી કત્તી રે दमडी रे यारी काही लागे रो बाप किंमत दितेवर ओ बाप हिम्मतदार रच बाप हिम्मतदार रस ही काही निसता घुंगडो काढन रोज मोठो संकट आहे तो कराय सामोर जावच काही कही लाखे रो बाप से अब एखादी 10 लाख रुपया मात हे जायत दशक लाख मातवे जात गामे पिसा गोळा करेन जावच काही कुण जावस कोण जावच पट्टिया ही जावची ही सोपास काय आवडा को महाराज पण તમને નિર્માણ કેસ તો કરો છું यारी वजर शेख थाबो બોલો મત તમારો કતી ઘોડ હાઈનું જો दी जाईज पण ही सारी લંકા લૂડી લગા लंकान लुड़ी लगान लागी अब एवढी हमारे लोक आतरा बेटेस कोई बोलच काही ये आतरा लोग बेटे जे नाही आवाज दकारो तुमने महाराज बोलून कती न्यूज हापशीप न्यूज वावडी न्यूज सळोर भोगलाकन न्यूज साटा तोडेन जावजन बागायदारे शे खोरा कदळी वट लावसो जटाळी दरवाणी महानूच हवा कुकडी पर्यंत लढाई छेळी पर्यंत लढाई पण घरेर घरकुल्या करी सायरी येईनियो यच याच या बालकी जगतो ये मग वात काही केला गो हा संस्कारेर वात केला गो संस्कारेर संस्कार लगाई ऊ कुण लगाई पण पिसा कोण पुराय वन पिशापुरा वाला कुण वेतो येऊन को बेन 5 लाख रुपया गाम माहित जानला कर दज काय माशी हो कोई एकाने पटल्या कन जाण बेस कनी पटल्या बेसेतच काही तुमच्या माणसाला पटवून दे की येऊ ये बाप से बाप हिम्मतदार आप कतरा वाज रस अब 12 वाज गे अब 12 वाजता बापेर किंमत के जावा बापेर किंमत के जाऊं जो बापेर किंमत कनी महाराज कच चले गयो धाजगी महाराज ओ हे टेरी तो आवाज भी निकले ने करवीस आवाज घणो खास काढता हो महाराज मन घणे आवाज आवाज आजी हा डोगरी डोगराचा आवाज आवा बड़े भाव हा बापेर किंमत 12 वाज रस बापेर किंमत के जाऊं हा 12 आबे भी माहिती कोई मन क्या उतरो न हवे बजान हुबर जाय रो आबे भी हवा आणि हात करे रो कुणशी गाडी वाल्यान हात करो कोई ले जान आंगेर गामेन छोडस छोडस जाव माशी तम 12 वाजता जावच काय संडासेन जावला 10 बार बाई सोबत ले जावचो डर लागस पण 12 वाजता गामे माहिती हमें माहिती आओ डेरिंग के साथ डेरिंग के साथ आओ हा घरेवाला वन पूछिए घरे वाले पूछिए कतरी आतरी होणार कते येतो तू 12 वाजे जाई कतवे तो काय कोणी वो सरपंचर गाठ पडगी ती सरपंचर गाठ पड़ गई थी बोल रहा तो पोलस पटल्यावर गाठ पडगी जाऊ गप्पा मारतू 12 वाजगे विषय खत्म है वो वेग वर सपातनी वेगी बापेर पण याडी जर 12 वाजता गम माहिती आई तो येऊन जाव कोणी 12 वाजता गाम माहिती आव का आणि उशीर हे जायत आणि भियान पूछत आतरी होणार कते येती तू करन आणि को तमको मग पटल्या ती बोल रही थी करन बस फासवाडाच काही देखो ये बापेर हाथे में फासवाड़ा रच गई बस हाय डेरिंगचं बापेर ई बापेर डेरिंग से हा आणि भजन सांभळे सारू पारकी लागच हा आणि भजन बनाय सारू वन कवित्व लागस बरोबर एक नंबर इकच बापेर वात कोणी के बाप कत मरगो तो कस बाप कसे मरिये बाप मरो तो कोणी यंडीन बरोबर सांभळाय कोणी हा बस सामकी आडी कौतुक करो तो कसं समकी आडीर कौतुक करो तो हा सामकी आडी कोणी मज येते कस पण केर भरोसे भेटती हो केर भरोसे पेती सामकी आडी रोज केर पगेम पडती ती केर पगेम पडती ती जेतालालेर पगेम पडती जेतालालर पगेम पडती ती जन सामकी आडी मंदिर ह्याच करण ध्यान देन सांभळो आज जर भजन जर तांडेम करेर बनतो आवनी येडी बाई ना तांडेम का लावो
इतनी बिचारेगी बाई ये घरे तांड बिगड़ाई करा जोड़ा ले तानी दबाओ जो ये भाई ना कहा बुलाओ जो તમને સમાજમાં ભજન જ જર કરે વેણો તમને મુકાબલા જર કરે તો મુકાબલા યન કચ કઈ ಏನ್ ಕಚ್ಚ એ ભજન મુકાબલા કચ ಏನ್ ಕಚ್ಚ ಪಡ್ જાય सांग એ પડેન કઈ યાત્રા કઈ સોપા ચુકાઈ ભાટાજ કેર જો આંગજી હેટેર કેરતી આવડા કોચ કલાગો હા બાર ક્યાસો બાર ક્યા સો કાય મંડ પેન મુંડી પૂછરીસ ગાય તાર સામણી મન બાર ક્યા સોચ કેરી આ બાર ક્યા કોઈ કાય મોટો કે છવવડા જ કેરી છે ની પછી બાર ક્યાર કિંમત અલગ હા ખતરનાક છું જાગ બાર ક્યાર છે હમ પણ 10 ટાયર ગાડીને વટાવસ ઓન માર ભજન બી સાંભળેલું તો હા વોન પંક્ચર કાળ લાગે છું કરણ ધ્યાન દે સાંભળો હા એંડી બાઈ ના કહા બલાઓ છો થામણ રે હા ડોકરા સાંભળો કોની કા હાથેથી ટાંડો બિગડાવો છો થામની બુડો બાપુ જોર મત કાઢ આપણો મન ક્યાં જર આપણે કંતી બિગડતો વેણું હા તો વન ભજન કેતું આય ની કોણ ભજન કેતું આય ની વન મુકાબલા કેતું આય ની વાહ કેન કેતા હોત મારા વન સામના કેતું આય ની વાહ ઈ કાઈ મુકાબલા છે ઈ કાઈ છે ને એથી મોટે મોટે મુકાબલા કરજ મહારાજ યતી ઘણે ટાંડકા મુકાબલા છે ઈ કાઈ છે નહીં કાઈ છે ની કરણ આસી એક बिचारे की बाई છે કસી અને वो बाई ना देती ये टांड बिगड़ रही હા વાહ ઘણે તાંડ લાખો તાંડ देखो तुम पूरा नेम देखो હા सती योगे माहिती सती योगे कनाती जनाती जे अंदर पगेर लंका में लूड़ी लाग रही है प्रत्येक घरे में जर कळक हेणु आज स्थानी એનું રોજ કળક येंदे रोज कळेक्स ભાઈ ભાઈ નાળી હેવતી હણુ येंदे रोज पगेती હા રામાયણ ઘડાય હણુ येंदे रोज पगेती રાવણેર 3 બેટા મરાઈ હણુ येंदे रोज पगेती બેટા બોડી સારી રંકારો રાખ રાંગોળી કીધી હણુ येंदे पगेती એનેર પગે મકોન લંબારો તુજ લંબારો હાથોડી अब वो बाई ने कशेन खूब बाबू में હાથોડી ગુજારો बाई ने अंदर पगेती करो વાહ जना હા आबे स्थानी जे घरेरो वाटड़ा वेच पक्षी बाहर पगेती આવની करतानी आशी बिचारे की बाई जीवन करा जोड़ा लेतानी दबाव छो તાંડે માહિતી तांडे माहिती આજા વાતરા કાઢો મને આજ જ દબાવ એનું आता आमेली छो આજ છવો कते शिक्ष છોકસ તું કેરો કરો ને મકેરો મુકેશન કો तू मार भरोसे बोल रोज गई હા હા કશે ના આપતલા હમાજી आज छबाई वो आमेली छे आज भी હા વાહ अन जत्तानी तमोन तांडे माहिती दबावनी ઓ બાઈ ઉનું वो बाई ने दे वत्तानी तांडो सदेर रे અને તાંડો સદર રેની તાંડેર વિકાસ બી હેડી तांडेर विकास भी वे હા ઓ બાઈ ઉનું દબાવ હાનું નજારી હો તો બૂટ કાઢો હાથે દબાય સર હાન કોણ દાસે ની बड़े भाव હા आज ही खेला गयो કાઈ सेवालाल महाराज के लागो હા मार भक्ति की दो કીધો कुण के लागो सेवालाल महाराज एर भक्ति की दो આવો ભક્તિ કર તો લાર લાર ધાસરી થી પોટલી વટાન ઓ કેલા હેટ ભક્તિ ભક્તિ કરું ની ऊ के लागो मैं भक्ति बिक्ति करू नी હા ऊ फसायरो प्रयत्न करे छे હા प्रत्येक बाई फसायरो प्रयत्न करे छे આવની सतयुगे में रामायण में भी फसायरो प्रयत्न कीधी કીધી करण एक भजन से मारो હા ढेर फसारी थी पण फसो कोनी ए नाके काटो धना धंडो बेसागिनी ढेर फसारी थी पण फसो कोनी ए फसारी थी पण फसो कोनी ढेर फसारी थी पण फसो कोनी ढेर फसारी थी पण फसो कोनी सुरपन कारावा मेरी बेना चलेगी बेकारा में कना ढेर झुकारी थी फासू को गोली
હાજર ભજન તરી ઠીક છે હાજર હાજર ભજન તરી ઠીક છે પણ આતે ત્યાં આગળ ભજન હાનું છે કો તમને એને ફાટા પાવણા ગાળો છે માઈક લે લેન ઈ માઈક લે હા એક મશીન વટાય ને એક જણા મશીન વટાય ને એક જણા વાયર પકડે ને એક જણા કા હા હું ફસારો પ્રયત્ન કરસ ઘણી ફસા નાખી જ મહારાજ પણ ઈ માટી ફસે નહીં ફસે ની ભેર ફસારી દી પણ ફસો કોની વાહ નાકા કાટો જાડા થાંડો બેસાગીની वो तो फसारो प्रयत्न की दी એ નાક કોઈની કાટો કાંઈ કરે म्हणजे નાક કાટ નાખો હનુ પછી ફસાયનગી આ સોકોસો નાક કાટેર ભજન છે ભાઈ आशीष भजन साहब હા बड़े भाव વાહ सुर पर का रावण हेरी भेना વાહ चलेगी थी देखा रामे कना વાह તોન માલક કરું જ કેલા रामेन कोणी કે ને લક્ષ્મણ लक्ष्मण मालक करू शकेला પણ રામેન પૂછે पण ઈ लक्ष्मण केला गो मार भाई छ હા मार भाई राजन्या रांग में चालू नी मार भाई जत्तानी मन किए नी કેરી वत्तानी में हवा भरू नी ભરુની કરણ વન પૂછે ને કી पण ई काय कीधी કાંઈ કીધી आसो रूप लीधी આસો मस्त फेरम लावली लगान पाउडर लगान की ગંધ પાવડર મેકઅપ કરન मेकअप करन બાપણી પરે લટા કતરા ए ખલાવ કરે જરૂર चलेगी वत ब्युटी पार्लर कोण हेतो जन जन कोण हेतो जन कोणी वत तो आज छऊ सुरपंका की कोण हेतो पार्ले आसो मेकअप करन की एक नंबर अन रामेन जातानी केरी केरी तार भाईन में धणी करे आळचू किए लागी देखरा रामेन पसंद तारो भाई मन अनु झुकारी दिरा झुके गोली નાકા કાટો જાડા થાંડો બેસાગીની हजारी दी बाबा से નાકા કાટો જાડા થાંડો બેસાગીની हो बाबू शंकर राठोड सांगी तांडा इंदर समिती 51 रुपया विजय पंडू राठोड रेवा तुळशीराम तांडा इंदर समिती भजने सारू 51 रुपया आहे धन्यवाद धन्यवाद चालू कार्यक्रम में शुरुआत समके अडियत भाईरो आशीर्वाद करे ना हाँ। चलेगी देखा रामे काना तारो भाई बसना जमना वो तो झुकारी दी धन झुको નાકા કાટો જાડા થાંડો બેસાગીની दे हजारी दी बाबा से अनु लक्ष्मण हाँ। बाकीर वाते केला गो कोणी कोणी केला गो? लक्ष्मण बाकीर वाते सुरपन्नकान केला गो कोणी कोणी पक्षी वन केला गो मार भाई जत्तानी हवा वेनी होते स्थानी मत तयार होनी वत्तानी मग वायान तयार होनी लगे वर भाई कन ढाटी पण येदेन दमकतच दम छेनी दम છે કઈ घणी वत्रावळी ઘણી બતરાવડીશ ओनर गीत હાનું ખેતે સાથ वाह लगेच रामेकन चलेगी चलेगी आणि तार भाईरोन मार बोलणो वेगो છે वेगो છે तार भाईरोन मारो शेप ओके जमगो છે तार भाई सोबत में वाया करे आळचू तार भाई सोबत वाया करे आजू पक्षी तारो आदेश ऐकला हा तार भाई घणाचो राजकुमार दगाव छ जना हा योग्याची खून योगी जाणे जाने ओळखे सारू मनक्या योगी लागत છે एवढी आज युट्यूब दे केळोच का तन महाराज सुनी दकारो सुनी कोणी फेरेन वन जडदारो छ योगी मनक्या लागत છે आणि वो खून पक्षी योगीच मनक्यान ओळखू आवत છે कळच वळगली दोन राम विश्वासाचा मारे बाईन ढेर बनारी दी ब्राह्मणे कोणी जुगारी दी ब्राह्मणे कोणी राम ओळखली तो ओळखली तो. मार भाई हानू केवाळो कोणी केवाळो मार शब्द सांभळे बिगर हानू एकाई केलो कोणी पण ये घणी लबाडनी હું વેતો ભાઈ પણ એ લબાડ વ્યક્તિ ये काही बी प्रयत्न करन फसायन जाव પ્રયત્ન કરન ફસાવસ अहो આપણે इंडियार सचिन फसाना की उशीमा
काही कमी फसाई काही सीमा सीमा हैदर 4000 लेनी पुरो वराडले आणि आवडा दांडगा वराडले न होते ती आई वो गुलाब हेदर घर घाली आई ये केर केर घर घाल जा ये बकळ लोकर घर घालरी ची अंदर घर घालेर जर बंद करे रे बेणो बंद करे हेणो तो एकच વાત સાંભળો સાંભળો 4-8 દિને બેનું ભાત ફેરતે જાઓ એ ઘણો ફસાર પ્રયત્ન કરસ હા રે ઢીલ મોકળો છે ઓનું લબાડીને ગળત છે ને કાલેન માં એક ગીત સાંભળો કાલે એક ગીત સાંભળે હમ મોગમ ગીત હા મારે ઘરી આંગા કઈ કરી હાઈ સંગીતા કરે ની દી હવે કઈ ગીત છે કઈ આદરી લબાડી સપાતસ મારે ઘરી આંગ હુગીએ સરળ બંબોળી સરળ બંબોળી હા ઈ બાઈ વરાડેની બાઈ કરે ની દીદન હાંગોળી કતી યમક છેની કઈ છેની કતી નોંધ છેની કઈ છેની અંદાજેથી જ અંદાજેથી ટપુસ હાજી તો ગીત વનું ઘણે વેગળે વેગળે ગચપરેની બાપુ કાલે સરકી ખરબતી દી બાઈ ગીત લેરી દીબાઈ ગીત લેરી हाँ मारे वीरणारी है रेलगाड़ी आई कत- रेलगाड़ी आई है खेते ताणी लाई मकेला भाई तार रेलवे थामे तो हमारे डिलेम घाल दिए वो खरपेर जागा रेलगाड़ी આવે છે आशो कौन सो सरकार सभा अब लोखंड वचायन काय वो टाइम लागो कोनी अब તમાર પરગાળે રોડ વસેન વસો જ ફૂટો ફૂટાય છે હજી अब हमार बीड़े रे 7.5 वर्ष है कि आज ही रोड है कोनी एक घंटा में रेलवे रास्ता कुगाई है को रुईनेर जागे महाराज इनके गाड़ी एकड़ी सरकार इकच काय है को रेलवे वाળો घाल दी मुक्तार डिले मांगी थी ये लबाड़ी सबाड़ी वाते છે ની हाँ કરણ ભાઈ ફસારે પ્રયત્ન કીધી कीदे જન પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન વળક લીધો વળખ લીધો. માર ભાઈ મારા આજ્ઞા બિગર હાનું કેજ વાળો કોની कोनी માર હાવો ભરેજ વાળો કોની વાહ. જન આમરા લગોરે ગાલે ઘાટ લજુ નડે વાતદાની દેખત ઈ જુગારી દીધા સુગો કોની દેવ ફસારી દેવા ફસો કોની વાહ. ये भजने सामलन प्रभु मारोती आडे याडीरो पोतो वाह ये आडे साहेब समिति भजने सारू 51 रुपया धन्यवाद धन्यवाद चालू कार्यक्रम में शुरुआत शाम सम की अड़िए तब हैरो आशीर्वाद वाह करण बड़ी भाऊ हाँ रामेन राम केला गो ई मार भाई हैनु कराई किए वालो कोनी हाँ मार भाई हैनु लवार संदेश कराई देमेले वालो कोनी कोनी अनुभव हिज खात्री वन अनुभव व्यक्तो હવે તો वो ना અનુભવ अनुभव व्यक्तो આનું ગોળા કરતો કરતો માઈ જો थांबरे ઓડી લાર બલારે ત્યાં બા લીંબે કર पिसार करत છે ની છે ની મહારાજન પિસાર કમી છે ની पिसा काही करे वालो छी પિસા એક નંબર पिसा दचलो દચ પણ ફેડાન બી લચે ની ए ચાલે સાર રાત ભજન ચાલે તો आज लास्ट मुकाबला છે મારો જનજ કે દીને છે આનું ઘર કે તો હમ એમ્બ્યુલન્સ લેના તે ए, મહારાજન લે જાય करण संतोष शिवाजी राठोड रामपूर तांडा सरपंच हे सरपंच साहेब समिती हे भजने सारू 101 रुपया धन्यवाद धन्यवाद ધન્યવાદ सम की अडीता भाईवर आशीर्वाद खिशेम घाल मत खिशेमत चावी एवढी आता लोक हिशोबलंच बरोबर बड़े भाऊ बरोबर डोकरा कशी नामेलो सर काही की दो काय राम केला गो वाह राम लगो दे गए गाले का वाह भाई लचुमण वाचदाणी दे गा वाह 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 लचुमणन केला गो एक लखन दुचू हवा आणि यन केला गो वाचन देख देख वाचन काय लको पण देख देख लको पण काय लको पण यन कागद जर लगदी नव्हतं तो वाटेनच फेक देती फेक देती कागद लको वेतो तो वो पर विश्वास છે वो ની पर विश्वास છે ની वो तो काही बी केरी जन से वटा लावतो ने बदल जाव बदल जाव चो कोणी माशियो हाव नी बकळच गणी घणीच बदलेवाળી हा कारण ही बदल जाय करण हा वन केला गो मैं एक पत्र दे मेलू છું देमेलुच पण कागदे लकन कोण दी पण कागदे पर लखेवाळो कोणी कोणी लकियो हा तो तार फुटेप लकियो कलागो पर मुंडो फेर जनियन काय वाटो
લકેત કે લાગો ફૂટે મને આ પાસ કરી લીધો કાંઈ કહો માર જેઠ છે ઈ. માર જીએટ છે કે લાગો પસંદ કરી લીધો છે કાંઈ પસંદ કરી લીધા આવો આયા કરલું છું કરણ હા ફૂટો ફેરા તાણી ભેગા ઉભી રામેરી લગલ ખાઈ હાનો બનારી તિરથા વળે દેર ફસારી તિરથા ફસો ફૂટેવાર પ્રભુ રામચંદ્ર ભગવાન લખો કાકો ફૂટેવાર હાનુ લખો ઓ લચુમા હા ઈ તો ફસાય સારું ડાવ રમરીજ કે લાગો યાર પેટેમ કાળો છે યાર પેટેમ પાપ છે ડુપ્લિકેટ છે ડુપ્લિકેટ છે હા ઓરિજિનલ છે ની ઓર સારું રામ હાનુ લખો કો તાર કન આન તો ધકાળી દકાળી કિયના હા વાહ ઉચારી કરેસ હોશિયારી તી રેસ કે લાગો રેસ હોશિયારી તી રેસ કરતા લગદીનો લગદીનો એન વાટોમાં गेल्या गेल्या ધકાળ નાખી म्हणजे મને આપ માર જેટેન તો મ પસંદ હેગી માર જેટેન પસંદ વેગી હા આપ જાતાણી વાયા કરલું છું જના હા ચલી જા રે લસુમાડે કાના પરવાના લાઈ ઝોલા ઘના આનો ઝુગારી દીરા બાજુ ગોરે દેર ભજારી દી બાબસો ગોરે લચુમણે ગણગી નું કે લાગી દેખ પરવાના લગન લાઈશું તાર ભાઈ કે દીનો તાર ભાઈને પસંદ વેગી છું હાવા મત મન તું હળો પસંદ છી અને તું મને પસંદ છે તાર બરોબર વાયા હા તાતી મન વાયા કરે છે કરેર છે ચલેગી સીમા ચલેગી આન બોવડી ફૂટો ફેરન હુબરગી હોબરગી વાચ લક્ષ્મણ વાંચ લીધો હા વાંચ લીધો જશો ભાઈરો આજ્ઞા વેતતો વસો જ કે કામ કીધો જશો ભાઈરો આદેશ વેતતો હા વસો કામ કીધો ભાઈ કે લાગો ઈ સુરપનકાર રાવણેર ભેન ચક લાગો હાવા કાઈ તરી કાળો લેન આઈ આન કાઈતરી કાળો લેતાની આઈસ તો ફસાય વાલી છે આજે બાદ ધમ કાળો કોની કરણ સત્ય યોગેથી કલિયોગે સ્થાની આજે સ્થાની કામ પક્ષી ફસાયરો ચાલરો ચાલ રો છે ફસાયરો ચાલ રો છે કામ ચાલરો પણ ઈ માટી માનો કોની ફસો કોની હા અને ઉસ બંજારા સમાજર સંસ્કૃતિ કેરતી કઈ હીરા રે સોનો પિત્તળ તારો દેશ યસ નિસ્તા વતરાતી સંસ્કૃતિ છે કઈ છે ની આજી ઘણો છે છેની છે ની ઈ સમાજ આસોવેત તો જો હે વેદ में नहीं वो હા હેદ મે हेद में है વાહ આન સમાજ હા લારા પડેરો કારણ પક્ષી અને ઇંગ્રજ સરકાર બરોબર નીતરી સમાજ સાદા કોની વેતતો હાવની ઈ સમાજ કસો વેતતો કસો ઈ સમાજ સુરવીર વેતતો હાવની સમાજ સુરवीर વેતતો शाबाश समाज बहादुर वेततो हावनी जन बाप दादा कहते थे ठोकरे थी सशा मारते थे हावनी वो बाप दादा वेतते हावा वसे पक्के आणि कसे वेतते आज भी राजस्थान निर्माई वो समाज छ छ आज भी छ छनी करण भजन छ हा दोरी दोरी हवेली मारे दो बजारा ए अब गानो गोजी रे तू भाई वाजोरी ए ऊंची ऊंची हवेली मारे दो बजारा आ बगानो गोजी रे तू दोरी दोरी हवेली मारे दो बजारा ए अब गानो गोजी रे तू वादल की वाह भाई आओ आओ दोरी दोरी हवेली मारे दो बजारा वाह
आब गानो वेगोजी रे तू हे बंजारा असो सुरवीर बंजारा वेतो वेतो ये देशन रसद पुराय वालो हा बंजारा ई बंजारा समाज हा संस्कृती भजन कुणशीले तो बुड पकडन जर लिदो तो सांभळे वाल्यान कळस कळच भजन भजन आता जर शको वत एक कोळ वन भजन किए नी भजन हम कहीं खेरे जो कोई आगे खळजाई छे हा कळजाई हम कहीं खेरे जो कोई लोकुर मातेम बेजाई छे बेस जायच्या भजन वळखणी आव जायच्या वन भजन कच भजन कहीं करो छ काई? તમાર हमार संस्कृति हमार ध्यानेर माई छे छे। आयवाळ पीढ़ी हमारो समाज कहीं वे तो कળી छे वाह। आयवाळ पीढ़ी हमारो धर्म कहीं वे तो कળી छे कળી छे। आयवाळे पीढ़ी हमारो इतिहास कहीं से कળી छे कळी जाय आणि ही जत्तानी हमने कळेवाळो कोणी हा। वत्तानी भजन साबळन फायदो छे नी छे नी। शरीरात पकडला काही नाही सापडला वाह। सपडागो तो सद्गुरु निसटगो तो मग काही करू हानु भजनेर गतवेरी छे वाह 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 ऊंची ऊंची हवेली में रहतो तो पण जारा शाबास आब का हानु वेगो छी का हानु वेरो काहीतरी कारण छे आज बोलो कोणी वेगो नितर समाज साधारण कोणी बेतो ईना कारण ये हातेरी आंगळी कतरी छे 5 अर्जुन प्रभाकर आड़े इनुतर पे 51 रुपया प्रियंका अर्जुन आड़े इनुतर पे 51 रुपया आदित्य अर्जुन आड़े इनुतर पे 51 रुपया अमित अर्जुन आड़े इनुतर पे 51 रुपया सब बेटा धन्यवाद धन्यवाद सम के अड़ियता भैर आशीर्वाद वाह चालू कार्यक्रम में शुरुआत ये हातेरी आंगळी 5 छे 5 ये हातेरी 5 छे 10 वेगी दोई हातेरी 10 आंगळी छे हा। ई समाज कसो वेतो जो कोणी केरो ध्यान देन सांभळो हा ए आंगळी पर रवि हरे बदे ए आंगळी ना पिसा लगाए रे तू आंगळी पर रवि हरे बदे जन आंगळी ना पिसा लगाए रे तू ढोलकी ए आंगळी पर रवि हरे बदे आंगळी ना पिसा लगाए रे तू जन आंगळी पर रवि हरे बदे ए आंगळी ना पिसा लगाए रे तू चाल भिंगरी वाह भाई हे बंजारा समाजावर संस्कृतीचं छा। आणि असो समाज छ वाह। असो समाज छ छा। की या देशेर माई असो समाज कती मळेवाळो कोणी कोणी जे टाइमे ना हा 1 रुपयार माई बापदादार हाट वेती ती जुने डोकडोकरान मालम्स 1 रुपया धकातो तो कोणी 1 रुपया गाडीर चाकी आवडा दकातो तो कस 1 रुपया सर्व 8 दिन काम करून लागत 8 दिन काम करू लागतो तो जन 1 रुपया धकाव कच वो टाइमे ना ये याडी रे आंगळी पर 10 रुपया रहते थे 10 आंगळी 10 आंगळी 10 रुपया पचकाई साधारण समाज वेतो 1 रुपया एवढी केरे देखेन मिळतो तो कोणी 10 रुपया कु येते 1 रुपया गाडीर चाकी आवडा दकातो तो हा जे टाइमे 10 आंगळी 10 रुपया वय चांदीर चांदी रुपया हावनी साधारण समाज वेतो काय कतरा पिसावाळ हणो कतरा पिशावाळा वेणो आंगळी रुपया लगाय वाळो पण ये समाजे ना ये थरे नायरो कारण इंग्रज सरकार जने देशे पर 150 साल राज किदो किदो अन्याय जर किदो वेणो तो पक्षी बंजारा समाज आहे हाव एकच एकमेव एकमेव को अन्याय जर वे वेणो बंजारा समाज आहे तो पक्षी ये बंजारा समाज आहे वा 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 आणि वो अन्याय वेगो जनाती समाज घसरगोस घसरगो आजे स्थानी ताले पाय कोणी हाजी एक हरित क्रांतीरो परनेता वसंतरावजी नाईक आयो हा करण कोई तरी बेच गया जनाती कतीतरी तांडेम 10, 5, 20 साहेब बनेस बनेच ये हमार संस्कृती वा टाइम संपर्क है बेन बेन तो ये हमार संस्कृती छ आज खूप काही बातें किए सरीकी छ समाजन समजाय सरीकी छ पण पुन्हा वेळ मळी तो आजी बोलेर प्रयत्न करियो देवाळे हुंडागारे लंगाडे ए लंगाडे ना पूजो
जय शिवालाल जय नाईक साहेब.